Bukan Bazar Ramadan dan ini pula bukan pasar malam. Kalian tahu ini apa? Ini adalah open house di Masjid Malaysia. It's my first Hari Raya as a Lebanese guy married to a Malaysian, and some moments really caught me off guard. Hari Raya again. Huh? Are you kidding me? Hari Raya already finished. So for how long Malaysia celebrate Hari Raya? 1 month? One month? Are you serious? Suasana raya di Malaysia ni dia orang terkejut. Dia orang takkan jumpa di tempat luar. Itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan nyarisan beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan nyarisan sebuah video. Ini raya di Malaysia tak habis-habis lagi ke pertanyaan daripada Ikinya, geng. Kayak gitu ya, geng ya. Karena setiap Ikinya lalu scroll di TikTok itu orang Indonesia pasti terkejut, geng. Raya di Malaysia belum habis lagi ke? Kan sudah setengah bulan lebih nih. Akak, mbak, ataupun abang, raya di Malaysia itu 1 bulan. Bahkan di Johor, setahu Ikinya itu sampai hari raya haji. Open house-nya, berayanya, saling bermaaf-maafan. Itulah raya di Malaysia, berbeda dengan budaya-budaya lainnya. Kayak gitu ya, geng ya. Budaya-budaya kalau di Indonesia kan paling lama 7 hari, namun berbeda dengan di Malaysia. Mereka rayanya ada yang 1 bulan, bahkan sampai hari raya haji. Kayak gitu. Jadi jom kita simak dulu videonya sampai akhir, geng. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong ya, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa bener silahkan komen di bawah. Janji jangan gaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Ini bukan Bazar Ramadan dan ini pula bukan pasar malam. Kalian tahu ini apa? Ini adalah open house di Masjid Malaysia. Selama aku di Malaysia, ini adalah pertama kali aku pergi open house di Masjid Malaysia. Kalian tahu nggak sih, biasanya di Malaysia itu setelah hari Lebaran mereka akan buat open house seperti masjid ini juga ya. Dan di sini ini makannya itu enak-enak banget. Dan aku nggak nyangka ya, mereka itu buatnya seperti pasar malam ataupun Bazar Ramadan. Masya Allah, luar biasa ya Masjid Malaysia. Dan kita melihat antusias warga dia pun, Masya Allah, menyambut open house ini sangat luar biasa. Dan di sini mereka ada menyediakan kambing guling, rendang dan lemang dan sate. Dan kebetulan masjid ini dekat dengan rumah aku, dan aku pun datang dekat sini untuk merasakan open house pertama kali di Malaysia. Oh ya beb, makanan mereka ini dengan makanan kita itu rasanya itu memang sama ya, enak banget. Dan seperti inilah penampakannya ya beb. Warganya itu luar biasa, antusiasnya itu memang top banget. Sampai di sini aja ya video aku. Bye bye. It's my first Hari Raya as a Lebanese guy married to a Malaysian, and some moments really caught me off guard. Morning was quiet, no rushing, no yelling, not the kind of celebration I'm used to. And I wore my baju Malayu, orange, matching my motorcycle. Then my wife said, "Now we ask for forgiveness." I didn't fully understand, but I just went with it. I sat in front of my mother-in-law and I asked for your forgiveness for anything that I've said or I've done wrong. God bless you, inshallah. Slowly, the house came alive. Food came in. I lost my voice because of all the rendang I've been having for the past couple of days. We started visiting home after home after home, and this goes on for days. It's apparently Raya or Eid is not just one day here in Malaysia. It's a full month. Everywhere you go, there's food. Like we ate at least 4 to 5 meals per day. That's how. And I saw what the kids were waiting for. It's these green envelopes, Duit Raya, we call them, filled with money, cash. And the most surprising part is when my wife said, "Okay, now we visit graves." I said, "What?" Grief and celebration to me are 2 separate things, but here they exist together. Late grandma's grave, her late dad, we just sat, read Al-Fatiha. And you know, having gone through all of this, I had some time to sit down and reflect, and it all makes sense to me. Asking for forgiveness at the very start resets everything. It's a way to move forward and not to carry old weight into a new chapter. Opening your home and visiting others for days, it's how relationships stay alive. And visiting graves is a reminder that it's not only about who is here, it's about
remembering those who passed, those who shaped you. So I came to understand that Hari Raya is really about holding on to good old values that the modern world makes us forget. So, Selamat Hari Raya to you. Come on, Subar. I have a right to know where we're going. Okay, we're going to celebrate Hari Raya again. Huh? Are you kidding me? Hari Raya already finished. So for how long Malaysia celebrate Hari Raya? 1 month? One month? Are you serious? I think I never lied with you. Oh, come on, you lied before. You remember when you told me you have no money and you only bought me manga smoothies? Mm-hmm. So you're always lying. That time I don't have cash. Let's hope it doesn't taste as spicy as it looks like. I think I'm starting to get with the spiciness. You get what I mean? You see, I told you when I train you with spicy food, now you get better with spicy. Hari Raya. Suasana raya di Malaysia ni dia orang terkejut. Dia orang takkan jumpa di tempat luar. Itu pada saya, walaupun setengah orang kata itu benda yang raya sambut 2, 3 sampai sebulan kan. Tapi itu budaya yang kita perlu kekalkan, jadikan identiti kita, dan orang luar mengkagumi benda itu. Dia orang tidak akan dapat benda itu di luar. Sebagaimana kita tak dapat di luar. Dia orang tapi bila dia orang datang ke Malaysia, dia orang dapat satu suasana yang amat berbeza. Okay, itu kita kena kekalkan. Maksudnya kita kekalkan supaya ziarah menjadi antara sama-sama kaum, satu. Lepas tu antara sama-sama jiran, antara sama-sama keluarga. Macam balik pada kita tengok kes sebaraan pusing satu kampung. Saya ingat lagi masa kita kecil dulu, lepas sembahyang raya apa semua, okey. Pusing. Lepas satu rumah. Kita ni, kampung kita tu, bila masa kita nak pergi ziarah orang, takkan setiap hari nak ziarah orang. Nak masuk rumah dia tu bila? Jadi masa raya itulah peluang seluas-luasnya untuk kita sampai rumah dia dan duduk makan dalam rumah dia. Itu nikmat tu. Benda yang kita tidak berlaku di luar negara. Orang Timur Tengah, orang Eropah itu terkejut geng dengan negara Malaysia. Wah, negara Malaysia belum habis lagi ke rayanya? Belum, 1 bulan lebih. Masya Allah, makan-makan lagi lah nih. Iya, ya Allah, ya Rabbi, tabarakallah. Jadi enak ya geng ya kalau beraya di Malaysia. Kalau ikinya masih di Malaysia itu ya gak sempatnya itu kalau diajak open house tuh ikinya tuh karena kerja kayak dulu ya gengnya, kerjanya tuh kadang OT kayak gitu, jadi sempatnya tuh balik sajalah kayak gitu ya gengnya. Diajak aja lah ke rumah saya, kadang kalau kita cuti datang juga lah siang-siang kayak gitu ya gengnya. Ikinya masih kalau masih ada di Malaysia kayak itu ya gengnya, rindu sekali ikinya geng dengan suasana raya di Malaysia nih, dengan suasana lebaran di Malaysia, bulan puasanya dan hari raya hajinya kayak gitu ya gengnya. Sangat rindu gengnya, geng jujur ikinya sangat rindu sekali kepada negara Malaysia yang telah memberi wawasan lebih kepada ikinya, yang memberi yang memberi pengalaman kayak gitu ya geng ya kepada ikinya. Masya Allah, ikinya sangat merindukannya geng, sangat merindukannya kayak gitu ya geng ya. Gimana menurut kalian, raya di Malaysia masihkah ada? Kalau ada, ikinya mengucapkan selamat hari raya Aidilfitri, mohon maaf zahir dan batin. Oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video-video ikinya. Terima kasih banyak buat kalian yang telah like, comment, and share-nya. Apa benda silakan komen dekat bawah. Janji jangan bergaduh. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.